Danas ću vam pokazati kako da napravite prihranu za paradajz da bi plodovi bili veliki i sočni. U bokal ću sipati litar mlake vode. Potreban mi je suvi kvasac. Kvasac je odličan u prihrani biljaka jer podstiče njihov rast. Kvasac sadrži vitamin B, minerale azot i fosfor i enzime koji u zemljištu aktivira delovanje dobrih bakterija. Ishrana biljaka kvascem efikasna je u svim fazama razvoja. Ubrzava cvetanje i sazrevanje ploda. U litar vode dodajem 10 grama suvog kvasca. Sada mi je potreban šećer. Šećer hrani dobre bakterije u zemljištu. Dodat ću i 1 supenu kašiku šećera. I sve ću dobro promešati. Jedna kesica kvasca od 10 grama ide na litar vode. Vi napravite količinu koja je vama potrebna. I ostavit ću sada da odstoji pola sata. Naše prirodno đubrivo je odstojalo i sada ćemo zaliti paradajz. Zalivajte paradajz 2 puta mesečno. Možete zalivati i papriku. I ako vam se dopada ovaj moj video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću pripremiti prirodno đubrivo koje će zaštititi i izlečiti biljke od plamenjače. Plamenjača se pojavljuje posle dugog kišnog perioda i naglog otopljenja. Tada dolazi do velikog isparavanja i pojava gljivičnih oboljenja na povrću. Kada se oboljenja pojave, moramo ih brzo zaustaviti jer se gljivična oboljenja brzo šire. U bokal ću sipati pola litre mleka. Mleko sadrži kalijum, kalcijum, sumpor, fosfor, magnezijum. Hranjive materije u mleku su savršeno izbalansirane i omogućuju biljkama optimalan rast i poboljšava imunitet. Mleko štiti biljke od gljivica i virusa. Sada ću dodati 15 kapi joda. I sve ću promešati. Jod kod biljke reguliše protok vode i normalizuje apsorpciju kiseonika i uspostavlja proces fotosinteze. Jod sprečava nastanak gljivica, bakterija, virusa i istovremeno jača imunitet useva. Ovako dobijenu smesu sipaću u balon od 5 litara. I razredit ću sa 5 litara vode. I ovako dobijen rastvor sipat ću u prskalicu. Sa ovako dobijenim rastvorom prskamo povrće u večernjim satima. Paradajz, krastavac i krompir prskati jednom u 10 dana. Prskajte stabljiku i listove sa spoljašnje i unutrašnje strane. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da na prirodan način uništite biljne vaši na biljkama. Potrebna mi je flaša od 5 litara.
Soda bikarbona pomaže biljkama da postanu manje kisele i zaustavljaju rast gljivica. Sipaću u flašu 15 grama soda bikarbone. Treba mi so. So će dezorijentisati biljne vaši i onemogućiti da se hrane i razmnožavaju. Dodajem 15 grama soli. Potrebno mi je sirće. Sirće deluje tako što menja pH vrednost na površini biljke, čineći je neprivlačnom za biljne vaši. Sipaću 15 ml sirćeta. Sipaću u flašu 5 litara vode. Zatvorit ću flašu i dobro promućkati. Ovako pripremljen rastvor sipaću u prskalicu. Sa ovim prirodnim rastvorom prskajte biljke svakih 7 dana. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Pripremila sam 100 grama sirovog pirinča i soda bikarbonu. Potrebna mi je jedna plastična kesa u kojoj ću sipati 100 grama sirovog pirinča. Dodat ću 2 supene kašike soda bikarbone. Zavezat ću kesu. Kesu dobro protresemo da se pomeša pirinač sa soda bikarbona. Mrave će privući pirinač, međutim oni će odneti i soda bikarbonu u svoju koloniju. Mravi ne mogu da svare soda bikarbonu, natrijum bikarbonat napravit će mutaciju u njihovom telu, zbog čega će uginuti trenutno. Sada ću vam pokazati kako da privučete mrave, a da ne oštetite biljke u bašti. Prvo što treba da uradite, uočite gde se mravi najviše skupljaju. Zatim isecite jedan kraj kese. I pospite malo mešavinu pirinča i soda bikarbone. Za kratko vreme mravi će doći da pojedu pirinač i tako će odneti natrijum bikarbonat u svoju koloniju. Ovako otvorenu kesu ostavite da privuče mrave. Sada ću vam pokazati još jedan način kako da oterate mrave, a da ih ne ubijete. U pola litre vode sipaću kašičicu cimeta. Intenzivan miris cimeta prikriva tragove koje mravi ostavljaju, što im otežava pronalazak hrane i međusobnu komunikaciju. Dodat ću pola kašičice belog luka u granulama. Beli luk odbija mrave zbog svog snažnog mirisa. Mravi imaju osetljiv njuh i intenzivan miris belog luka ometa njihovo čulo mirisa, čineći im teško praćenje tragova feromona koje koriste za navigaciju i komunikaciju unutar kolonije. Dodat ću i kašičicu crnog bibera. Crni biber odbija mrave zbog svog intenzivnog mirisa. Oštri miris bibera je iritantan za mrave. Sve ću promešati i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon 24 sata stajanja procedit ćemo smesu.
I sada ću razblažiti sa litrom vode. Tečno sipajte u prskalicu i prskajte mesta gde se nalaze mravi. I ako vam se dopada ovaj moj video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!